ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኮንዞም ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? የዛሬው ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ በጥያቄያችሁ መሰረት ኤግዚት ኤግዛም የሚያዘጋጅን ጥያቄ ስራልን ባላችሁ መሰረት የ2017 ኢሲ ሰኔ ላይ የተወሰደውን ኤግዚት ኤግዛም ማለት ነው ጥያቄዎች ዊዝ ዲቴይልድ ኤክስፕላኔሽን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ስለዚህ እንደምትወዱት ተስፋ ማድረግ እንደሚከተለው እንጀምራለን ማለት ነው። ከናንተ የምፈልገው አንድ ነገር ግን አለ። ምንድነው እሱ? ሌሎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉት እንዲሁም ቻናሉም እንዲያድግ የናንተ ትብብር እገዛ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ከኩዌሽን 1 እስከ 10 ያሉትን አይተናል። አሁን ደግሞ ከ11 ጥያቄ ጀምረን እናያለን ማለት ነው። 11 ጥያቄ ምንድነው የሚለው? a perfectly elastic demand curve for a perfectly competitive firm indicates that the firm cannot lower price so as not to lose its customer. B, the firm cannot change the volume of output it sells. C, the share of the firm in the market is too small to affect the market price. D, the firm is the price setter. ይሄ ማይክሮኢኮኖሚክስ 1 የወጣ ጥያቄ ነው። አሁን ስለ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት አስቡ። 6 አሰምሽኖች አሉት። አንደኛ assumption ምንድነው? the firm is የሚያመርቱት homogeneous product ነው የሚያመርቱት። price taker ናቸው። perfect information አለ። perfect mobility አለ። እንደገና ደግሞ just በቃ ምንም ሲንግል ፈርም ማርኬቱን አፌክት ማድረግ አይችልም። ኖ ፓወር። ምክንያቱም መልቲፕል ባየር አለ፣ መልቲፕል ሴለር አለ፣ ሆሞጂኒየስ ፕሮዳክት አለ። ስለዚህ በዛ መሰረት መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። the share of the firm in the market is too small to affect the market price ማለት ነው። ኤክስፕሌን ስናደርገው in perfectly competition each firm is ምንድናቸው? ፕራይስ ቴከር ናቸው። they face perfectly elastic horizontal demand curve because their output is so small relative to the total market that they can sell and quantity at the prevailing market price but cannot sell anything above that price. በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ጊዜ ፕራይስ እና ዲማንድ ከርቭ ከአቨሬጅ ሬቨኑ ከማርጂናል ሬቨኑ ከማርጂናል ኮስት ጋር እኩል ናቸው እና ዲማንድ ከርቭ ፌዝ የሚያደርገው ሆሪዞንታል ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ዲ ምንድነው? ኦፖዚት ነው። ፕራይስ ሴተር ኢዝ ለሞኖፖሊስት ነው እንጂ ለፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ አይደለም። ፕራይስ ቴከር ስለሆኑ ማለት ነው። ኦፕሽን ኤ ኤንድ ቢ አር ኢንኮሬክት ኢምፕሊኬሽን ኦፍ ሆሪዞንታል ዲማንድ ከርቭ። ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። ቅርታ 12ኛው ጥያቄ ይሄ ኢኮኖሜትሪክስ ጥያቄ ነው። ኢኮኖሜትሪክስ 2 refer to the following model yt is equal to alpha naught plus beta naught st plus beta 1 st minus 1 plus beta 2 st minus 2 plus beta 3 st minus 3 plus u. This is an example of የምን ኤግዛምፕል ነው? A finite distributed lag model of order 3, B infinite distributed lag model, C finite distributed lag model of order 2, D finite distributed lag model of order 1. ይሄን በጣም ጥያቄ ኢኮኖሜትሪክስ ጥያቄ ይመስል በጣም ቀላል ነው። አሁን ፋናይት እና ኢንፋናይት መሆኑን ለመለየት መጀመሪያ 3 ላይ አቁሟል። ስለዚህ ፋናይት ነው። በኤሊሚኔሽን ሜተድ መሰረት ቢና ቢ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ቢ መልስ አይሆንም። ከዛ ላጉን እንቆጥራለን። እስከ ስንት ነው ያለው? እስከ 3 ነው። ስለዚህ ኦርደር 3 ነው ማለት ነው። ኤ ፋናይት ዲስትሪቢዩትድ ላግ ሞዴል ኦፍ ኦርደር 3 ይሆናል ማለት ነው። ኤክስፕሌኔሽኑ ምን ይመስላል? ዲስትሪቢዩትድ ላግ ሞዴል ኢንክሉድስ ከረንት ኤንድ ፓስት ቫልዩ ኦፍ አን ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል። ዲስትሪቢዩትድ ላግ ሞዴል ምን ይላል? ከረንት እና ፓስት ቫልዩ ኦፍ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል ምን ያደርጋል? ኢንክሉድ ያደርጋል። ሶ ዚስ ሞዴል ሃዝ ዘ ከረንት value of s and the 3 lagged value st-1 st-2 st-3 ይሆናል። the highest lag ስንት ነው? 3 ነው። so a finite distributed lag model of order 3 ነው ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ just አይነው መልስ ጥያቄ ነው። 13ኛው ጥያቄ what is the difference between developing and developed nation in terms of rate of population growth? A, the birth rate or fertility rate in developing countries are similar in developed nation. B, the birth rate or fertility rate in developing country are much higher than in developed nation. C, the birth rate or fertility rate in developing and developed
countries are similar, hence their standard of living are similar. D, the birth rate or fertility rate in developing countries are much lower than in developed nation. አመርሱ ቢ ነው የበርዝ ሬት እና ፈርቲሊቲ ሬት birth rate or fertility rate in developing country ከdeveloped nation much higher ነው simply. This is a fundamental demographic difference. Developed nations have typically undergone the demographic transition leading to low birth and death rate. እንደው ምክንያቱም አሁን እና ጣሊያን ጀርመን ሚዲያ ላይ ሰምታችሁ ከሆነ የውልደት መጠናቸው ቀንሶ ፖፑሌሽናቸው እየቀነሰ ነው አሁን በአሁኑ ጊዜ ራሱ ኢቭን ራሻ አንድ እናት ለምትወልድ ከወለደች ልጆቹ በትምህርት ቤት በቃ በነፃ ይማራሉ እናቲቱ በርታታለች ኪስ ገንዘብ ይሰጣታል ምናምን እንደዛ የሚያደርጉት ምንድነው ሎው በርዝ ሬት ስላላቸው ነው ሎው በርዝ ሬት ስላላቸው ነው developing nation often has high birth rates alongside lower death rates leading to high population growth ስለዚህ ማለት ይሄ ቢናው ማለት ነው ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ነው question 14 kindness is a fresh graduate he cannot able to get a job at this time Mr. Kindness is considered as frictional unemployment seasonal unemployment disguised unemployment cyclical unemployment ይሄ በቃ just it is temporary ተመረቀ ስለዚህ ለትንሽ ጊዜ ስራ አላገኘም it is temporary ነው frictional unemployment ይባላል 30 ጊዜ ነው ያወርቻለሁ ከ10ኛ ክፍል ጀምሬ አፈለጋቸው አበበ ከበደና እናንተውን ኤግዚት ኤግዛም አልፋችሁ ተመረቃችሁ ሲወጡ ለተወሰነ ጊዜ ስራ ላይ ይዙት ይችላልላችሁ ያ ምን ይባላል ነው sorry frictional unemployment ይባላል frictional unemployment is a short term unemployment that occurs when workers are transitioning between jobs entering the workforce for the first time like a new graduate or re-entering and it is natural part of healthy dynamic economy seasonal is due to seasonal pattern in work seasonal ከሆነ ደግሞ pattern of work season ስለምጠይቅ ነው ለምሳሌ agriculture የቱሪዝም የመሳሰሉት discussed ከሆነ ደግሞ is when people appear to be working but their marginal productivity is zero common in over satisfied sector in developing country ለምሳሌ ሉዊስ ሞዴል ላይ development economics ዋለ ስለ ዲስከስ እንትን አይተናል ሳይክሊካል ከሆነ ደግሞ due to downturn in business cycle የሚፈጠር unemployment ነው ስለዚህ frictional unemployment ነው Mr. Kindness ያጋጠመው question 15 The idea which suggests that poverty is self-perpetuating because poor nations are unable to save and invest enough to accumulate the capital stocks that would help them grow ምን ይባላል the underconsumption hypothesis neocolonialism the vicious circle of poverty hypothesis the dependency theory ይሄ development economics 1 ነው vicious circle of poverty hypothesis ይባላል the vicious circle of poverty is a classic theory stating that poverty creates conditions that perpetuate further poverty ምን create ያደርጋል conditions that perpetuate further poverty the supply side version ስናይ ለምሳሌ low income leads to low saving leads to low investment leads to low capital growth leads to low productivity leads to low income dependency theory ምን ይላል argues that developing countries are exploited by developed countries which is related but distinct idea of focusing on external relation rather than an internal cycle ስለዚህ self perpetuating because poor nations are unable to save and invest enough to accumulate the capital stock that would help them grow ምን ይባላል the vicious circle of poverty hypothesis ይባላል ማለት ነው 16ኛው ጥያቄ it attempts to measure the intended impact of future program and policy given a potential targeted area named situation ምን ይባላል ex post impact evaluation B qualitative impact assessment C ex ante impact evaluation D formative assessment ይሄ project analysis and development management 2 ነው መልሱ ex ante impact evaluation ነው ex ante ማለት before the event ማለት ነው before the event ማለት ነው an ex ante evaluation is a forward looking assessment of a program potential impacts before it implemented ex ante ወይም before the event ex post ከሆነ ደግሞ means after the event and is conducted after implementation formative assessment ከሆነ formative assessment is typically done during implementation to improve the program ስለዚህ ይሄ ምንድነው
attempt to measure the intended impact of future program and policy given potential target area named ምን ይባላል ex ante impact evaluation before the event ማለት ነው 17ኛው ጥያቄ purchasing power parity does not hold true in the real world due to purchasing power parity በreal world hold የማይሆን ለምንድን ነው due to a the existence of non-traded products b the availability of perfect substitutes products among different countries c willingness of nation to participate in the world market d insignificant amount of transportation and transaction cost ስለ purchasing power parity international economics 2 አስተውሱ መልሱ ኤ ነው the existence of non-tradable product እንደውም እኔ ቪዲዮ ሰራ የኬንያን ሄርክት ዋጋና የኢትዮጵያን ሄርክት ዋጋ ያንጻጽፍ ሰርቻለሁ እሱን ዲፈር ማድረግ ትችላላችሁ purchasing power parity suggests that exchange rate should adjust to equalize the price of basket of goods across countries man purchasing power parity a major reason it fails is non-tradable goods purchasing power parity fail እንዳደርግ የሚያደርጉት ነገር non-tradable goods ናቸው like services haircuts house rents የመሳሰሉት these goods cannot be arbitrage internationally arbitrage ስለማይሆን ማለት ነው so their price can differ widely between countries without affecting the exchange rate so option B would help P purchasing power parity hold option B the ability of perfect substitute product among different countries እንደውም ይሄ hold እንዲሆን የሚያስችል ነው so option C is vague and not a primary reason ነው ማለት ነው option D is false transportation and transaction costs are significant and another key reason for purchasing power parity failure ነገር ግን መልሱ ኤ ነው ማለት ነው 18ኛው ጥያቄ given GDP of a hypothetical closed economy as y is equal to 0.8 into y minus t plus I plus g if the government reduces tax t by 1000 then GDP ምን ይሆናል ነው ይሄ ደግሞ macro economics 1 chapter 3 closed economy A በ4000 ይጨምራል B በ800 ይጨምራል C በ4000 ይቀንሳል D በ800 ይጨምራል መልሱ በ4000 ይጨምራል ነው ኤክስፕላኔሽኑ እንግዲህ ይሄን ለማወቅ መጀመሪያ ታክስ መልቲፕላየርን ምን ማለት አለብን መፈለግ አለብን ታክስ መልቲፕላየር so the given equation y is equal to 0.8 y minus t plus I plus g በዚህ ሲናሪዮ the term 0.8 y minus t is ምንድነች consumption function ነች c is equal to c into y minus t አስተውሱ where the marginal propensity to consume MPC ስንት ነች ማለት ነው 0.8 ነች ሪራይት እናደርገው y is equal to 0.8y minus 0.8t plus I plus g ይሆናል which means 0.2y is equal to 0.8 minus 0.8t plus I plus g which is imply y is equal to minus 40 plus 5 into I plus g ይሆናል በዚህ ጊዜ ታክስ መልቲፕላየር ስንት ሆነ ማለት ነው ማይነስ 4 ሆነ ስለዚህ a change in tax change in t ምን ሆነ ማለት ነው change GDP by minus 4 times change in t so if tax are reduced by 1000 then change in t is equal to minus 1000 so change in y is equal to minus 4 times 1000 minus 1000 plus 4000 so GDP በ4000 ይጨምራል ሲምፕሊ ስታዩት GDP እና ታክስ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው 1 over y minus c ማለት እኮ ነው ባይዞይ 1 over c1 minus 1 over c1 c1 over 1 minus c1 አድርጋችሁ ብታገኙት በትፈልጉት ማግኘት ትችላላችሁ c 0.8 ነች over 1 minus 0.2 1 minus 0.8 ታደርጉት 0.2 ይሆናል ስለዚህ 4000 ይሆናል ማለት ነው so tax multiplier መፈለግ ነው it is macro economics ላይ የተማርነው ነገር ነው ማለት ነው 14ኛው ጥያቄ identify the wrong statement about the real exchange rate ስለ real exchange rate ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው domestic goods are relatively cheaper compared to foreign goods when the real exchange rate is low b if the real exchange rate is high foreign goods are relatively cheaper compared to domestic goods c the real exchange rate is the relative price of domestic currency in terms of foreign currency d under purchasing power parity the real exchange rate is not impacted by change in the net capital outflow ወይም s is equal to 0 bcd ምርጫው ተደግሞ ቢኖር መልሱ ሲ ነው the real exchange rate is the relative price of domestic currency in terms of
ፎሬን ከረንሲ ነው። ኤክስቼንጅ ሬት ማለት the price of one currency in terms of another currency ነው። ስለዚህ ሪል ኤክስቼንጅ ማለት ደግሞ the relative price of domestic currency in terms of foreign currency ነው። the real exchange rate defined as the relative price of domestic goods in terms of foreign goods. it is ለምሳሌ E times P over P star where E is the nominal exchange rate price of foreign currency in domestic currency. ስለዚህ exchange rate is equal to E times P over P star ነው። ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚስቱ ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። ኦፕሽን ሲ incorrectly defines the nominal exchange rate not the real exchange rate ማለት ነው። ሀያኛው ጥያቄ which of the following which assumption of the classical integration model is violated when the errors are correlated? ይሄ ደግሞ ኢኮኖሜትሪክስ 1 ነው። በጣም በሰፊው ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ በደንብ ኤረሮቹ ኮሪሌትድ ከሆኑ ማኛው አሰምሽን ቫዮሌት ተደርጓል ነው። ያኔም እንትን ስለ ሌሰኑን ስሰራ ኤግዚት ኤግዛም ይወጣል ምናም እያልኩ ነበር። ኤ ሊኒያሪቲ፣ ቢ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኤረር፣ ሲ ኖርማሊቲ፣ ዲ ሆሞስኬዳስቲሲቲ። መሱ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኤረርስ ነው። ዩአይ እና ዩጄ ኤክስፔክትድ ቫልዩአቸው 0 መሆን አለባቸው፣ አንኮሪሌትድ መሆን አለባቸው ነው። ኮሪሌትድ ከሆኑስ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኤረርስ አይኖርም። ይሄ ህግ ምን ይሆናል? ይጣሳል ማለት ነው። one of the key assumptions of the classical linear regression model is that the error terms are independent of one another, meaning no autocorrelation. Covariance of UI UJ 0 መሆን አለበት። when errors are correlated, the independence of errors assumption is violated. ስለዚህ 8 አሰምሽኖች አሉ። እነሱንም just የኔ ቪዲዮ ገብታችሁ አንዱ I think ያን ብታዩት ጥሩ ነው። የዛሬው ለሰን በዚህ እናጠናቃለን። በመቀጠል ቀጣዮችን ጥያቄዎች እናንተን ኮሜንት እና አስተያየት ከተቀበልኩ በኋላ የምንሄድባቸው ይሆናል። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት ይወዳችሁት ነው ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ በቃ ላይክ አድርጉት፣ ሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ ፕሊዝ። ቻናሌን አሳድጉልኝ። ቻናሉ ይደግ ሁላችንም ነው። ዋናው ዓላማ ምንድነው? ጀስት እኔ ፍሪ ቱቶሪያል ነው የምሰጠው፣ ግን ብዙ ሰው እንዲጠቀም ፈልጋለሁ። በቃ just ኢኮኖሚክስ ብዙ ሰዎች ገብቷቸው በውጤታቸው ሰክሰስፉል እንደሆነ ስለምፈልግ ሌሎች ሼር አድርጉልኝ። በቃ ቻናሉን ሰብስክራይብ ይደረግ፣ ቪዲዮ ምልክቷን ተጫኑ። በየቀኑ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ይደርሷችኋል። የዛሬውን በዚሁ እናጠናቃለን። በቀጣይ በሌላ ርዕስ ሌሎች ጥያቄዎችን ይዘን እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።